सो हेलो हाय नमस्कार जितके फ्रेंड्स मैंने अच्छे सबको रिलेक्ट दरकार फ्रेंड्स मैंने आपने केनता अच्छन आशा करुँ बहुत भल थे बहुत सुंदर थे बहुत बढ़िया थे आ फ्रेंड्स मैंने आज मुझे आपण मान के गोटे बढ़िया भिडटे नहीं कर जेनटा से भिड देखाबी आ गोटे जिनिस मुझे आपण मान के क्षमा मागबी कि गोटे साक्षात्कार वीडियो बट मोर पाखे आखे केन पिला नहीं मिलला के मुझे कैमेरा धरली किंतु वीडियो रे नहीं आसी पारी बट मोर वॉइस आइसे पचरई मुई सेटा हला मोर जमुनाबाल नाटक रचनाकारी जे लिखिछन आ जमुनाबाल नाटक जे प्रोड्यूस करिछन से दुई लोग के आज मुझे नहीं कर वीडियो रे तो मोके क्षमा करबे फ्रेंड्स माने कि मुझे नहीं आसी पारी मोर वीडियो नहीं आसी पारी दिल से क्षमा मांगुछे तो डेरी नहीं क्योंकि आगे बढ़ाबी आपण मान के मोर द वेस्टर्न एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल रे हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत जनाऊे और वीडियो स्टार्ट करवा आगु से दुईटा गुरुंकर ना कही दूचे गोटे गुरु है जे कि जमुनाबाल नाट के लिखिछन सेटा है आमर अक्षय पुजारी आज्ञा आर गोटे गुरु जेनटा कि आमर नाट के प्रोड्यूस कर तार संगे संगे नाट नाल बजासन आटा हूँ आमर लोकेन्द्र पात्र दादा तांकर वीडियो ही आज मुझे आपण मान के देखा तो जिमा स्टार्ट करमा। नमस्कार पूरा भल अच्छे परिवार सब ठीक ठाक। हाँ परिवार सब ठीक। बहुत दिन पर मिसिंग। हाँ बहुत दिन पर तुमको तो आम बेसी खोजुलु बहुत दिन पर तुम आसल। मोर बहुत इच्छा थिला किंतु मोर टिके देह प्रॉब्लम थिला आपण जानि भी थिबे। अच्छा ज्वर हला गोड़ रो टिके पेन थिला तो अनेक प्रकार पूरा कहीं दसरा आगुरी प्रॉब्लम थिला हतले नहीं आस पाते बाकी मोर सौभाग्य है कि आज आपन गाँव रे मोर इच्छा शक्ति बढ़ी गला जे नहीं जहाँ हेबा सिना आज मुझे जीवी बोली कर मोर इच्छा शक्ति बढ़ी गला से लगे आसली मुई तो आपन के बहुत आगु भी कही गाँव रे हवा जिन दिन से दिन आप आसबे आगु भी आपन को कही तो आमर गाँव रे प्रोग्राम है बहुत भल लगला कहीं दर्शक माने भी बहुत थिले बहुत परिमाण थिले दर्शक माने भी तो आमर जे कि लेखक मोर पुत्रा अक्षय पुजारी बाबू अछन तो सांगे से मुई एका लेखा लुकी करसु तो से किछि कहबे आ गोटे कथा मुई कहूछे आमर जमुनाबार झील मान मुई बहुत धन्यवाद दूचे तो मोर जानबार केवे भी झील मैंने नाट करवाटा मुई केवे नहीं देखी थी कि नहीं भी शुणी थी आज प्रथम थर लगी आमर जमुनाबाल झील मान को मुई धन्यवाद दूचे जमुनाबाल गाँव रे जमुनाबाल नाट ही फिर जमुनाबार नाट भी होइछे तो कहाँ जे धन्यवाद दूचे मुई झील मैंने केवे भी नाट पैसा होगरे करी केवे भी नाट नहीं करी थी आज प्रथम थर पाई मोके बहुत खुशी लगुचे तो मोर आज्ञा सुंदर वॉइस टा सुनी से नाट रे अपन बैकग्राउंड सॉन्ग मन सब भल लागसे किछ दुई पदी गले भल लागसे कि हमर दर्शक बंधु माने इच्छा करसन कि लोकेन्द्र दादा रो पसंद हमर चैनल थ्रू काहे लुचिया छ नीरवे रही छ काहे लुचिया छ नीरवे रही छ हे प्रभु मोदिबता देखुछ कि नाही तुमरी नयने देखुछ कि नाही तुमरी नयने एड़े ओना योर कथा हे प्रभु मोदिबता
हे प्रभु धम देवता इटा जिते बेले आमर सेनापति अत्याचार करथि इटा प्रथम ई गीत मुई गाउथिली କିନ୍ତୁ ସେ ଇ ଗୀତଟା ଷ୍ଟେଜରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି नहीं मिलवा नहीं मिलवार और से टाइम रे यूट्यूब ऑन भी नहीं थई बुझले कि इटा प्रचार नहीं पारी बहुत बहुत भल लागला तो दिने ना दिने भी गीतटा गाई की प्रचार करमा श्योर करमा किंतु आपण एका ब्लॉग बनेबे सेटा ठीक अछि आज्ञा ठीक अछि अपन कहबे आर मुई जदी से जिनिस नहीं करबी बोले मके भी भल नहीं लागे अपन के भी भल नहीं लागे जेते अगर कोई छन दर्शक बंधु माने भी सुनी छन तो बहुत बढ़िया लागला आज्ञा अपन संग मिसी करी मुई बैकग्राउंड की तो मुई निजे गाई की बजाउथिली तो जिते बेला हमर चिनू भाई मोर से सान भाई चिनू भाई से जिन दिन आसले से भी परे गायले गोटे 2 वर्ष गला परे एका से गायले नले मुई एका निजे गाउथिली तार परे मोर पुत्रा अछन जे कि अक्षय पुजारी इ नाटरो लेखक आज्ञा नमस्कार नमस्कार सर केनता छन आज्ञा भल आज्ञा मोर गोटे आज सौभाग्य कि आज मन जमुनाबाल नाट तो आम आगु भी शुणुलु आज्ञा किंतु इटा से जेन सुंदर स्टोरीटा अच्छे आज्ञा तो मोर गोटे आगु इच्छा थिला कि इ नाटर जे रचना करिछन मान के निहाती देखबार आज्ञा 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 ए कथा दीपद लागबार गोटे बहुत इच्छा थिला मु लोकन दादा के भी कहथिली गुरु कहथिली कि नहीं मु जिनिसटा कहथिली कि गुरु के केबे भेटू हमर गा सब मुई मोर ना सुनु छन हेले मते प्राय लोक ने देखबार गुरु केनता रे बोल के मके अंति भी पचरासन मुई प्राय टिक नहीं बोले कि नहीं टिके ई ना संगे पहला तो आज्ञा मुई किसी जानबी कि आपन रो टिके परिचय देलो भले त आपन रो ना गा हां आज्ञा मोर ना अक्षय पुजारी ग्राम भेजी पदर जुनागढ़ ब्लॉक आज्ञा आमर आज्ञा आउ कलियाकुंडल पंचायत आज्ञा जिनिस पठरो छ मानि नहीं पोहन दादा भी अछन नाट आपन केते वर्ष तक एटा तो 15 वर्ष तले 15 वर्ष आरु एबे 13-14 वर्ष खंडे हमर नाटक प्रसारण ही सरला ना साला आरो माने पूरा नाट्य जगत रे हाइलाइट रे से रहला कथा कहबी आज्ञा 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 कोन नाटर कथा होचे इटा एक्चुअली जमुनाबाल पई लेखा नहीं थई प्रकुत कबा गले एटा राज कथा प्रकुत जमुनाबाल लागि नाटटा लेखा नहीं थई प्रकुत लांजीगढ़ ब्लॉक चंदनपुर रे इ लेखाटा में देवा के मुई सेनर गुरु रे चंदनपुर रो आज्ञा तो सेनो इ लेखाटा मुई इटा 15 दिन भितर हमें दुई जन लिखिछु बुझले कि 15 दिन भितर 15 दिन भीतर लेखन हां 15 दिन भितर इ लेखाटा हिचे आउ तापरे नै गनु चंदनपुर मुई सिखा जाइछि भी नाट बाहर कली किंतु तार परे नै हमर जमुना बाहर रे भी हमर पिला मन जते अछन कहले जे ड्रामा गुटे करू बोल ड्रामा नहीं करो बाबू ड्रामा रे किछि लाभ नै ना सेनो हमें जिन 50-60 हजार की लाखे खर्च करमु से खर्चटा नहीं बाहरी पारे बर नाट गुटे करो नाट गुटे कले नै गनु लाभ भी मिलबा बहुत बढ़िया अच्छा आज्ञा से चंदनपुर रे नाट के दिन चलला हां से भी चलला सेम स्टोरी हां से एटा ई बही गोटिया के बही सेटा 3-4 वर्ष चलला एबे भी चली थी तार आज्ञा तो सेनो पिला मन टिके याड साडे ही गले तो सेनो गुटे काना कि आज्ञा कोनोसी जिनिस भड़ा नहीं लगे चंदनपुर काटे कोनोसी जिनिस भी भड़ा नहीं आसे भड़ा नहीं आसे सब जिनिस अछि से कला रे जिनिस देखो ई माइफ सेट ठानु तुमरो पैड भी कोनोसी नाट पार्टी नहीं रखते आज्ञा प्रथम पैड चंदनपुर नाट रे बाजी बोले आपन थ्रो रेखा हिला हां कलकत्ता जेथुनु से टाइम रे 50,000 पड़ितला बुझले कि एबे सस्ता भी हितबा कि बड़ी बितबा हम कहि न पारे किंतु से टाइम रे 50,000 दिथनो हमर ऑक्टोपैड कलकत्ता अच्छा आज्ञा इ नाटटा देखो एडे बड़ नाट एडे बड़ अनुष्ठान तो इ नाट रे एडे बड़ नाट उठाबा लागि मुई तो जानू छ मुख्य लोग किसी लोग अछन किंतु फिर भी आटी के जानबा लागि चाहबे कि हमर दर्शक बंधु माने भी जानबा लागि चाहबे कि इ नाट रे कार हाथ अछि कि एडे बड़ नाट हाईलाइट ही गला सेरा दुई प्रश्न देखन मुई आपन के जिन कथा कहू छे प्रथम मोर बड़ भाई जे कि कमुचरण पात्र आमे दुई जन मिसकर कथा हेलु
তারপরে কথা ହେଇକରି ତାଙ୍କେ ମୁଇଁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାନେଜର ତମେ ରହ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ତାଙ୍କେ ଦେଇଥିଲି ତ ମ୍ୟାନେଜର ସେମାନେ ଥିଲେ 2-3 ବର୍ଷ ଥିଲେ ହେଲା ତ ସେମାନେ ବି କେତେ ଅନୁଦାନ କରିଛନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ ସାମାନ ପତ୍ର ଆଣିଛୁ ତାଙ୍କର ମୋର ହିସାବେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିକରି ନାଟଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ତାଙ୍କର ଆର ମୋର ହିସାବେ ନାଟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ତ ତାরপরে নেই কেন তারপরে মোর মঝিয়া ভাই মোর এই ভাই যেন কহিলে গোটে চাকরিয়া লোক অধিকা দিন নেই করে পারে আর সময় বি নেই দিপারে বলে কহিলে কমুচরণ পাত্র তারপরে মোর মঝিয়া ভাই দাশরথী পাত্র তাঙ্কে ম্যানেজর পোস্ট দিয়াগলা তো তাঙ্কে রহিলা সে বি 2-3 বর্ষ চলেলে ম্যানেজ কলে তারপরে নেই কেন আমরা মোর ছোট ভাই অভিমন্যু মাঝি বুঝলে কি অভিমন্যু মাঝি সে বি 2-3 বর্ষ সে বি ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି হ্যাঁ এই গোটে নাটরি একা তারপরে তারপরে মুই সেটা বুঝলি তারপরে কে নিয়ে আসলা পরে মোকে তো বুঝবা পড়বা না ନିହାତି ଆଜ୍ଞା বুঝলে কি নিজে বুঝবা তো পড়বা না ନିହାତି তো তারপরে মুই বুঝলি তারপরে দেখুন এবে মোর বড় ভাই যে কি শিশির মাঝি যে কি সেনাপতি রুল করছ তো এবে বর্তমান লাগি তাকে বর্ষে চান্স দিয়া হয়েছে সেমানে ম্যানেজর পোস্টরে অছন ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ନାଟରେ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମୁଁ ଏତେ ଦେଖିଲି ପୁରା ମେନ୍ ଯେ କି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରସନ୍ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଶିଶିର ଆଜ୍ଞା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ତାର କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଏନ୍ତା ନାଇଁ କହିବା କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମୁଁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବି କେତେ ଦିନ ବୁଲିଥିଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରାଜର କଥା ଆଜି ଖୋଲିକରି କହିଦେଉଛେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ 4-5 ଦିନ ବୁଲନୁ ମୋର ପାଖେ ପଇସା ପତ୍ର ସରିଗଲା ମୁଁ ହେତ୍କି ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଟୁଣ ଫୁଟେ କରି ମାଗିଥିଲି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥ୍ରୋରୁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାଟା ଜାଣିପାରିଲେ କି ବାବୁ ପାଖେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ନା ବୋଲିକରି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟଟା 200-300 ଏନ୍ତା ଦେଲେ କେତେ ଦେଲେ ମନେ ନାହିଁ ନା ସେ ପଇସାକେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ନେଇ ପାସରେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଗୋଟେ ମୋର ଲାଗି ମାନେ 200-300 ଯେନ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ମୋର ଲାଗି ଗୋଟେ 2-3 କୋଟି ପରେ ଲାଗଲା ମୁଇଁ ଯଦି ନେଇ ଦେଇଥିତେ ବୋଲେ ହୁଏତ ମୋ ଘରକେ ଯିବାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଗୁରୁକେ ବହୁତ ମାନସି ମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମୋ ଗୁରୁକେ ଆଉ সেটা তো নেই কহবা কথা আপন কইলে তি না ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଯେନ୍ଟା ରହିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ସେଟା ପବ୍ଲିକକୁ ଶୁଣାବା ଲାଗି ଚାହିଁଲି আচ্ছা আচ্ছা ତ ଆଜ୍ଞା ଆର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲ ନାଟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ই নাটটা চালি করি মিনিমাম 13-14 বর্ষ হইগলা 14 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 14 ବର୍ଷ ହେଲା 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ନାଟ କେନ୍ତା ଥିଲା ଆରୁ ନାଟଟା କିନ୍ ଏ ମସିହାରୁ ଦାଏ ପିକଅପ୍ ନେଲା দেখুন ই নাটর প্রথম স্টেজ হচ্ছে আমার পলাশ কলাস ফার্স্ট স্টেজ ফার্স্ট স্টেজ হচ্ছে পলাশ কিন্তু এবে বর্তমান পলাশে বি 4 থর কি 5 থর হইগলা ହେଇଗଲା ନା বুঝলে কি তো প্রথম স্টেজ হচ্ছে পলাশ ভগবান কৃপারু পলাশ গাঁ মাটি প্রথম পাত ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କର କଭର ଏକା ଆମେ ଏଇଟା ଉଠତେ ଚାଲିଛୁ ଯେହେତୁ ପଲାଶରୁ ପ୍ରଥମ ପାତ ମାରିଛୁ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର କମ୍ ହେଲେ ବି ଯିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଁ ଆମର ଲାଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଁ ଆଚ୍ଛା ଆର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଟେଜ ସେନ ଥିଲା ପଲାଶରେ ଆଜ୍ଞା ନାଟଟା ପପୁଲାର କେନ୍ତା କଲା ପୁରା ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ପୁରା ଉପରେ ରହିଗଲା କେନ୍ତା ଯେ ନାଟ ଗଲେ ବି ଯାହାକେ ପଚରାଲେ ବି କେନ୍ ନାଟ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯମୁନା ବାହା ଯମୁନା ମାମୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସୁନା ସଂସାର ସେନାପତିର କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ପପୁଲାର କେନ୍ତା କରି ହେଲା ଆମେ କହି ନି ପାରୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦର୍ଶକ ଉପରେ ରହି ଦର୍ଶକ ଏକା ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ ଗୋଟେ ନାଟକେ ଭାଙ୍ଗି ବି ପାରବେ ଗୋଟେ ନାଟକେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ନେଇ କହି ପାରୁ যে কেনতা করে পপুলার হলো বলে কেনতা কই পারমু এই পব্লিকর ভাল পাইবা আছে ভাল পাইবা আমার দর্শকর ভাল যেনটা পৌঁছন সেতকি আমার দিল ভিতরে সমানে দর্শক যেতকি দেখুছন সেমানে 3 থর বি দেখুছন সেমানে ভাল পাইবার যোগরু দেখুছন বলঝা মারে 4-5 থর আজ্ঞা বলঝা মারে বহুত থর হলা না 4-5 থর নাই অনেক থর কিছু নেবলে 8-10 থর প্রায় বি হলা তো গুড জিনিস কইবি আপন এতে বর্ষ হলা নাট্য জগত যমুনা বাল নাটটা কেন মসিহারু মানে বুকিং বেশি বেশি হলা বলে আগে কেতে হউতিলা আর এবে কেতে হউছে না
मुई देखबा के गले एबे तो बहुत चली छे दिल्ली रेस्ट नहीं ना केन मसिया रही जिनिसटा होइछ तो मिनिमम 18 ना 19 रे बोधे 2018 19 হয় 2018 19 রু পিকআপ চালবা বলে 7-8 वर्ष हो गला एटा पूरा कंटिन्यू रनिंग चली এটা কন্টিনিউ রনিং এটা গলে তো পিলা মানে আর ঘর কে ফেরবার এটা নেই স্টার্ট হয়ে গলা বলে এটা নুয়াখাই বেলে যেটা গলে যে পুরা তার মানে এবে মঝিনে গোটে সর আসিছিলে 2 দিন রেস্ট ଥିଲା তারপরে তারপরে 2-3 দিন ঠিক রেস্ট নেলে তারপরে আর ই বেলকে বাহারলে যেটা গণেশ পূজার ঋতু সেটা গলা গোটে মানে গোটে মাস তার মানে সে মোর রইলে আর পিকअप ହେଲା যে আর চাললা तो आया दिलो को कहू আଜ୍ଞା एते सुंदर स्टोरीटा बोले केनता चिंताधारा निकलिला बना केनता चिंताधारा निकर बना আইয়া প্রকৃত কবা গলে লেখা হচ্ছে তার आया স্টোরি হচ্ছে মোর आपन रहो গীত সংযোজনা করবি মোর आपन रहो এটা ফাটা কিন্তু দুই লোক যদি বসনু আজ্ঞা আমি কেতেবেলে বি সং পিটাপুটি নি হতে আমি पूरा जुड़ीदार ককা পুত্রা होगा पुत्रा বুঝলে কি নি তো কেতেবেলে আমি সং পিটাপুটি এবে বি চাইমু বেলে আমি কিছি নেলে 5 দিন 10 दिन ভিতরে বি আমি বই লিখ দিই আর গোটা কথা মু শুনবা লাগি পাইলি আজ্ঞা রমনা পাল রে নুয়া না দুটে লেখা আছে নুয়া না দুটে ফের আব্বা রমনা পাল নাটক টু যেন সেটা উপর কিছু দিব তো সেটা কাম দেখো না সেটা তো সে নাট নেই দেবার কি সেমানে বি নেই করবার তা সেমানে কହୁଥିଲେ দিও বলি করি সেটা হলা ঝিও ঝিও হলা বাহাবেদিরে পিতা পুত্রর কূট চক্রান্ত সতী নারীর প্রতিভক্তি সেটা সে নাট নেই কোনসি লোককে বি নেই নেবার ই মানে কହୁছন আমার যমুনা হল টু করু বলি করি সেটা কি লিখিছন মুই লিখিছে আজ্ঞা আপনাকে লিখিছন মুই লিখিছে बहुत बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया आउ हेले सेनाटटा केनता करा जिबा बोले आपन मन करबे की काना इच्छा काना আছে করা জি করা যাবে আজ্ঞা সেটা দুই জানি চলো बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स माने आज्ञा माने एबे मुई जेनटा ओके बुझारी कहूछे आज्ञा इटा गोटे जेनटा नाट लेखा भी गोटे तार माने बेसी परिश्रम भी दरकार करसी बेसी माइंड दरकार करसी हां ये माइंड तो बुझले कि ने से तो इतिरे आमे फटाफट जेनटा हमरटा नाट लेखबाटा डबल लोकेले मासिक भीतर भी आमे गोटे नाट के तार मान कंप्लीट करि पारम आर गोटे लोक लेखबाटा काना आसी आज्ञा गीत स्वर आनबे गीत स्वर आने के लिखवा पड़वा तापर स्टोरी के नेबे माइन के एंती कर गोटे लोक हेले काना आसी बोले टे टाइम लागसी आर दुई लोक ही गले आमे दुई लोक ही गले ही गनु जे तार माने जल्दी हमर ये मांग भांगी दल सुना संसार हो गला आपन रो टोटल केतरा नाटक 5टा नाट आगे 5टा ना है। केन केन गा ने फास्ट ने हमर प्रथम हला मोर नाट प्रथम नाट शोभावती हरण प्रथम शोभावती हरण तापरे मेरुशल दत्त बधवा त्रिपुरा मोहिनी हरण पौराणिकटा शोभावती हरण भी पौराणिकटा तापरे त्रिनाथ मेला गोटे त्रिनाथ सेटा टिके आधुनिक टाइप रे सेटा हेछि যেতে বহি বি চালিছিলা সে বি রুল করে মুই বি রুল করে एबे ई त्रिपुरा मोहिनी हरण बा मेरुशल दत्त बधरे लोकेन्द्र सेकेंड रूल करूथिला सेकेंड हीरो रूल करूथिला है दादा तो पूरा स्टार्टिंग रो हीरो है से हीरो रूल करूथिला पूरे तकर स्माइल फेस गुडे बहुत बढ़िया रहसी सब बेले आगे अच्छा दादा नाट्य जगत रे तुम केते वर्ष हला काम দেখুন মুই আপনাকে কাଣା কহবি ইটা প্রকৃত কহবাকে গলে আজ্ঞা ভারি মজা কথা বি आया मजा কথা सुनवा लई चाहिए ভারি মজা কথা বলে দেখুন যেতে পিরিয়ড রে মুই নাট করুছিলি সে টাইম রে মুই 10 টাকার বজে আসছে 10 टमार 10 টাকার বজাউছিলি कितने जुगर কথা है গোটে ঢোলক রে বজাউছিলি সেটা পেট্রোমক্স লাইট भी नहीं सके भी माइक सेट भी नहीं बाजुथी बुझले 10 टाका मुई 10 टमार बोलो केन स्टार्ट करिस लेकिन नाट बोलुथिले ना कि ना नाट रे बजाउथिली केन नाट स्टार्ट करथिले हैं नाट तो हमर गाँ पार्टी जमुनावाल पार्टी भी थिला हां आगो
ତାପରେ ଆମର ଭେଜିପତି ଯିଏକି ବାବୁ ଲେଖା ବି ସେନେ ବି ବଜାଉଥିଲି ତୁମର ଯମୁନାବାଲ ଦୁଇଟା ପଡ଼ା ଆମର ଦୁଇଟା ପଡ଼ାରେ ନାଟ ଥିଲା ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ବଜେଇ ଆସିଛେ। ତ ଦାଦା କେନ୍ ନାଟରେ ଆପଣ ବଜେଇଛ? ଦେଖୁନ୍ ତ ଆମର ତଲମଳାରେ ବି କେତେ ଥର ବଜେଇଛେ, ତ ସାସକୋନାରେ ବି ବଜେଇଛେ, ଅନେକ ନାଟ ଅଛେ ମୁଇଁ ତ ଏବେ ସ୍ୱର ବି ନେଇ ପଢ଼ବାର୍ ବୁଝିଲେ କି আমার যেটা সভাপতি হরণ যেটা প্রথম করে করাগলা সেদি বি সে বজাইছে। তারপরে মেরুশূল দত্ত বোধ রুল বি করুছিল আর বজাও বি ছিল। মুই ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନା ଯେତେ ନାଟ ତାର ଲେଖା ଅଛି ମୁଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁଇଁ ସବୁ ଏଇଟା କରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହଁ ସବୁ। হ্যাঁ ତ ଏଇ ନାଲ ବଜାବାଟା ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶିଖିଲେ? ପ୍ରକୃତ ମୁଇଁ ଛୋଟ ବେଲୁ ଆଖା ତ ମତେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମତେ ଇ ଢୋଲକ କି ନାଲ ନେଇ ମିଲୁଥାଇ। ପ୍ରକୃତ ମୁଇଁ ଡବା ଟିପା ଇ ଟେବୁଲ କବାଟ କେ ବି ବଜା ହେ ମୋर ଛାତି କେ ବି ବଜା ପ୍ରକୃତ ଏନ୍ତା କରି କରି ଏକା ମୁଇଁ ଶିଖିଛେ। ପ୍ରକୃତ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଗୁରୁ ବି କିଏ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ବି କିଏ ନାହିଁ? କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁ ବି ରାହାସ ବି ବଜାସି ଘୁମରା ବି ବଜାସି ସବୁ ମୁଇଁ କେନ୍ଟା ମକେ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ମୁଇଁ ତ ବଡ଼ କଥା ନେଇ କହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମୋର ସବୁ କିଛି ଆସି କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁ ନେଇ କାଟି ପାର। ଦେଖିଲି ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଖୁଲିଆ ଏକା କିନ୍ତୁ ସବରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏକା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ବଜା। ତ ଚାଲୁନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଦୁଇ ଲୋକ ମକା କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆଉ ମିଶିଲେ ଦୀପକ କଥା ହେଲୁ ଯିଏକି ନାଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏକି ନାଟକେ ଲେଖିଛନ୍ ଦୁଇ ଲୋକକେ ମାନେ ଦୁଇ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। নমস্কার স্যার। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗଲା। ତ ମୋର ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାନକେ ଦେଖିବାର ଲାଗି ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଭଲସେ ବଜାଇ ଦିଅନ୍। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଗଲତି ଥିବା ବୋଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁଧରେଇ ପାରବି। ତ ରହିଲି। ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।